Hi guys, welcome back to my channel नाम घूम जाएगा चेहरा ये बदल जाएगा. Thank you to all my subscribers who have liked my videos, who have shared my videos. আজকে যে গানটা আমি আপনাদের সামনে আনতে চলেছি that is totally dedicated to my father. Hope you will like the music, and if you like the music, please don't forget to subscribe my channel and please share the videos. So let's start. कुछ लोग एक रोज जो बिछड़ जाते हैं वो हजारों के आने से मिलता नहीं. उम्र भर चाहे कोई पुकारा करे उनका नाम वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते. जिंदगी के सफ़र में गुज़र जाते हैं जो मकाम वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते. Small request to all of you, যতদিন বাবা মা থাকবেন ততদিন তাদেরকে ভালোবেসো, তাদেরকে সম্মান করো, তাদেরকে কাছে রেখো. তারা চলে যাওয়ার পর আমি যে গানটা গাইলাম এটাই বারবার তোমাদের মনে পড়বে. সো প্লিজ লাভ ইউর প্যারেন্টস, টেক কেয়ার অফ ইউর প্যারেন্টস. গুড নাইট, সাবা খেয়ার, লাভ ইউ.